बैटिंग चली न बॉलिंग, फील्डिंग भी नाकिस। कौमी टीम को बांग्लादेश से बदतरीन शिकस्त। दूसरे टेस्ट में मेहमान टीम ने कौमी टीम को 6 विकेटों से हराया। बांग्लादेश ने तारीखी फतह के साथ होम साइड को पहली बार क्लीन स्वीप किया। मैच के आखिरी रोज बांग्लादेश ने 185 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। जाकिर हुसैन 40, कप्तान नजमुल हसन शांतो 38, मोमिनुल हक 34 और शादमान इस्लाम 24 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के लिए मीर हमजा, खुरम शहजाद, सलमान अली आका और अबरार अहमद ने एक एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 274 और दूसरी इनिंग्स में 172 रन बनाए थे। बांग्लादेशी बल्लेबाज पिंडी की विकेट के शेर बन गए। पाकिस्तानी पेसर्स के पसीने छुड़ा दिए कौमी बॉलर्स। पहले सेशन के आगाज में 2 अहम विकेटें मिलने के बावजूद बंगाल टाइगर्स को मुश्किलात में न डाल सके। पाकिस्तानी फील्डर्स ने कैच ड्रॉप और कप्तान ने रिव्यू न लेकर भी पेसर्स की हौसला शिकनी की। सरबराह बीएनपी सरदार अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान। कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा देने का ऐलान करता हूँ। बलूचिस्तान के मामले पर किसी को कोई दिलचस्पी ही नहीं। मैं सदर वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान में सियासत करने से पकौड़े की दुकान बेहतर है। अख्तर मैंगल NA 256 खुजदार से मुंतखब हुए थे। IMF का एक और डू मोर, मरकज और सूबों के दरमियान कौमी मालियाती मुआहिदा जल्द करने का मुतालबा। IMF और वजारत खजाना के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF हुकाम के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडी पर कोई एतराज़ नहीं। 300 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने पर एतराज़ है। सूबाई हुकूमतें अपनी टैक्स आमदन बढ़ाएं। IMF का अगस्त में टैक्स हदफ पूरा न करने पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का आलमी इदारे को टैक्स अहदाफ के हुसूल की दोबारा यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ से मुतालिक विफाक या पंजाब से कोई राबता नहीं किया। मीडिया को मुल्की मामलात से मुतालिक क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। हुकूमत मुल्की मौशी तरक्की के लिए पुरअज़म। वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई, स्मगलिंग, करप्शन का खात्मा करना है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में खिताब, बोले हमारा सफ़र कठिन ज़रूर है लेकिन यकीन है कि मंजिल पर पहुँचेंगे। IMF के साथ प्रोग्राम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये IMF के साथ हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। अहदाफ पर फोकस करके चलना है। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले BISP के जरिए मुस्तहिक लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। मुल्क में महंगाई कम होकर 9.6% हो गई है। 6 माह से जिस सफ़र पर चल रहे थे उसके मस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाया जा रहा है। विफाकी वज़ीर का कौमी असम्बली में खिताब, बोले 4 में से 2 सूबों ने ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी, बाकी 2 सूबों से बातचीत जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर कहते हैं पाकिस्तान में पानी की किल्लत है। पाकिस्तान पानी के लिहाज से कहत ज़दा इलाकों में शामिल है। ये सैलाब तो अभी आ रहे हैं, मौसमियाती तग़य्युरात के बायस सैलाब ना होंगे तो क्या होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले मुल्क में पानी का मसला बहुत पुराना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात में बाहमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफ़गान पनाह गुज़ीनों के मामले और मौशी शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और इलाकाई ताउन के मामलात भी ज़ेर गौर आए। विफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की इजाज़त के बगैर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी मरासले में कहा गया कि खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विफाकी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, महकमों के सरबराहान, चीफ सेक्रेटरीज अमल कराएं। सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए ये फैसला किया गया।
وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ سے متعلق امور کا جائزہ اجلاس، نوجوانوں کو قابل قدر ہنرمند افرادی قوت بنانے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کو پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے روڈ میپ پر بریفنگ دی گئی۔ نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز اور آن جاب ٹریننگ دی جائے گی۔ پنجاب میں چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام آغاز کر دیا گیا۔ ہنرمند نوجوان ملک کا قابل قدر سرمایہ ہیں۔ 8 ستمبر کو ہر صورت جلسہ کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا ٹاسک دیا ہے۔ چلتی ہوئی معیشت کو تباہ کیا گیا، جس کا خمیازہ آج بھگت رہے ہیں۔ خواجہ آصف کی اپنی جماعت کے لوگ ان سے تنگ ہیں۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا طوفانی اسپیل، پنجاب، سندھ، کے پی اور بلوچستان کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیریاب، گجرانوالہ، سیالکوٹ، اسلام آباد، راولپنڈی میں بادل جم کر برسے۔ کراچی میں آج بارش کی پیشگوئی، قلات، زیارت، کوئٹہ، خضدار، لسبیلا میں بادلوں کے ڈیرے۔ ملکہ کوہسار میں ایک مرتبہ پھر تیز بارش سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بالائی اور جنوبی علاقوں میں 4 ستمبر تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں میں شاندار اضافہ، پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہاز باقاعدہ شامل کر لیے گئے۔ یوم دفاع کے موقع پر پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین کی بیک وقت پاک بحریہ کے فلیٹ میں شمولیت ہوگی۔ ترکی میں تیار کیا جانے والا پہلا ملجم بابر کلاس جہاز پی این ایس بابر باضابطہ طور پر پاک بحریہ کا حصہ بنے گا۔ رومانیہ میں تیار کیا گیا تیسرا آف شور پیٹرول ویسل پی این ایس حنین بھی پاک بحریہ میں شامل ہوگا۔ پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین کے انڈکشن تقریب کے مہمان خصوصی صدر پاکستان آصف علی زرداری ہوں گے۔ امیر بالاچ قتل کیس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ کے بہنوئی کے قتل کا معاملہ، مقتول جاوید بٹ کی لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل، لاش ورثاء کے حوالے اقبال ٹاؤن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ملک میں ڈینگی پھر سر اٹھانے لگا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے پنجاب بھر میں ڈینگی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 24 گھنٹے میں صوبے بھر میں ڈینگی کے مزید 9 کیسز رپورٹ۔ ترجمان محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں 57 کیسز سامنے آئے۔ لاہور سے 2 اور راولپنڈی میں 14 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ محکمہ صحت نے شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ اگست میں برآمدات میں 19% کا نمایاں اضافہ، پاکستانی ایکسپورٹرز نے 2 ارب 74 کروڑ ڈالر کی مصنوعات مختلف ممالک کو فروخت کی۔ درآمدی بل 5% اضافے کے ساتھ 4 ارب 42 کروڑ ڈالر رہا۔ ادارے شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے 2 ماہ میں 5 ارب ڈالرز کا زر مبادلہ ایکسپورٹ سے کمایا گیا۔ دوسری جانب 8 ارب 63 کروڑ ڈالر کا امپورٹ بل ادا کیا گیا۔ جولائی اگست میں تجارتی خسارہ 4% کم ہو گیا۔